3, donc chapitre 4, versets 1 à 7. Dos de Reyes, capítulo 4, versículo 7, quoi? 1 à 7. De 1 a 7. 4 de 1 a 7. No sé. ¿Tú tienes tu Biblia, María? Sí. ¿Tú puedes leer en castellano? Con el micrófono. Segundo de Reyes, capítulo 4. Sí, c'est ça. Sí, sí. Del 1 a 7. Vamos a leer la palabra del Señor. Una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo diciendo: tu siervo, mi marido ha muerto, y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová. Y ha venido el acreedor para tomar 2 hijos míos por siervos. Y Eliseo le dijo: ¿qué te haré yo? Declárame qué tienes en casa. Y ella dijo: tu sierva ninguna cosa tiene en casa sino una vasija de aceite. Él le dijo: ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos, vasijas vacías, no pocas. Entra luego y enciérrate tú y tus hijos, y echa en todas las vasijas, y cuando una esté llena, ponla aparte. Y se fue la mujer y cerró la puerta, encerrándose ella y sus hijos, y ellos le traían las vasijas, y ella echaba del aceite. Cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo a un hijo suyo: tráeme aún otras vasijas. Y él le dijo: no hay más vasijas. Entonces cesó el aceite. Vino ella luego y le contó al varón de Dios, el cual dijo: ve y vende el aceite y paga a tus acreedores, y tú y tus hijos vivid de lo que quede. J'aimerais partager un principe spirituel. Me gustaría compartir un Principe principio espiritual qui est d'une grande bénédiction pour nous. que está de una gran bendición para nosotros. Nous connaissons très bien ce texte Conocemos muy bien este texto et on connaît très bien aussi la fin de ce récit. y conocemos también el fin de este pasaje. Et pour nous, quelquefois, cela nous semble très simple ce qui se passe. Para nosotros nos parece muy simple lo que se pasa. Ça nous semble facile, sans problème, Nos parece fácil, sin problema, parce que nous voyons la finalité de la bénédiction de Dieu. porque vemos la finalidad de la bendición de Dios. Mais en réalité, nous comprenons qu'il s'agit là d'une réelle épreuve. Mais vemos que ahí está una prueba muy grande. Et je crois que ce texte Yo creo que este texto nous amène à comprendre le processus nos llega a comprender el proceso pour recevoir ce que Dieu a prévu pour nous. para recibir lo que Dios ha previsto para nosotros. Nous savons que nous devons combattre dans la foi Nosotros sabemos que debemos combatir con la fe pour recevoir ce que Dieu a pour nous. para recibir lo que Dios tiene para nosotros. Et c'est ce dont nous parle ce texte. Está lo que nos habla este texto. Nous devons comprendre les règles de Dieu. Debemos comprender la regla de Dios. Nous devons comprendre le chemin de Dieu. Debemos comprender el camino de Dios. Nous devons vivre cela pour recevoir de Dieu. Debemos vivir esta cosa para recibir de Dios. Le danger dans la vie chrétienne, El peligro en la vida cristiana c'est de vouloir accomplir nos propres règles, está de querer hacer nuestra propia regla, d'accomplir notre propre volonté. de hacer nuestra propia voluntad. Et lorsque nous sommes dans notre volonté, Cuando estamos en nuestra propia voluntad, nous demandons à Dieu de nous bénir. pedimos
pedimos a Dios de bendecirnos. Mais Dieu nous dit, tu fais ta volonté, Mais Dios dice, tú haces tu voluntad, tu ne fais pas ma volonté. tú no haces mi voluntad. Voilà pourquoi nous devons toujours rester sur le chemin de Dieu. Y está por eso que debemos no quedar en el camino de Dios siempre. Et c'est ce que nous montre ce texte. Está lo que nos muestra este texto. Je crois que Dieu veut nous encourager. Yo pienso que Dios quiere nos animar. Dieu veut nous parler d'une manière personnelle aussi. Dios quiere nos hablar de una manera personal también. Il est question d'une famille dans ce texte. En este texto se habla de una familia d'une famille chrétienne. de una familia cristiana. Le père était prophète, El padre estaba profeta, un homme qui avait la crainte de Dieu. un hombre que tenía la crenta de Dios, El temor. el temor de Dios, perdón. Un homme qui était un adorateur de Dieu. Un hombre que estaba un adorador de Dios. On comprend que toute la famille suivait le chemin de Dieu. Comprendemos que toda la familia seguía el camino de Dios. La femme de cet homme, La mujer de este hombre elle servait le Seigneur à travers ses enfants, servía al Señor a través de sus hijos, à côté de son mari pour aider son mari. al lado de su marido para ayudar a su marido. Toute la famille était impliquée dans l'œuvre de Dieu. Toda la familia estaba implicado en la Obra de Dieu. obra de Dios. On pourrait dire une famille comme aujourd'hui. Podemos decir una familia como hoy, Une famille qui aime Dieu, una familia que ama a Dios, une famille qui sert Dieu. una familia que sirve a Dios. Et à un moment donné, cette famille En un momento dado, esta familia va connaître une tragédie. va a conocer una Tragedia. tragedia. Una tragedia. Merci. Elle va connaître quelque chose de tellement difficile. Va a conocer una cosa muy difícil. Le mari va mourir. El marido va a Muerto? muere. Ha fallecido, Ha ¿no? fallecido, sí. Il me semblait bien que había. Le prophète de Dieu va mourir. El profeta de Dios va también morir. Vous savez que encore aujourd'hui, Vosotros sabéis que hoy beaucoup de chrétiens pensent muchos cristianos piensan que parce qu'ils appartiennent à Dieu, porque ellos pertenecen a Dios, rien de difficile ne peut leur arriver. nada de difícil va a les llegar. Aucune épreuve, aucune souffrance. Ninguna sufrimiento, ninguna prueba, Rien ne peut leur arriver. nada puede llegar. Quelques chrétiens ont grandi avec cette pensée. Hay cristianos que han grandecido con este pensamiento. Que parce qu'on est enfant de Dieu, Porque somos hijos de Dios, on ne connaîtra jamais de souffrance. no conoceremos nada de sufrimiento. Certains chrétiens pensent Hay cristianos que piensan que s'il y a un problème qui vient dans leur famille, si hay un problema que viene en su familia, c'est parce qu'il y a un péché dans leur vie. hay un pecado en su vida. Alors ils commencent à chercher qu'est-ce qu'ils ont fait de mal. Alors buscan qué han hecho de malo, Parce que pour eux, il y a quelque chose qui n'est pas compréhensible. porque hay cosas que no son comprensibles. On appartient à Dieu Apartenemos a Dios et on vit des moments y difficiles. vivimos momentos difíciles. Pour beaucoup de chrétiens, Para muchos cristianos, c'est comme une punition de Dieu, les moments difficiles. está como un castigo de Dios estos momentos difíciles. Et j'aimerais rappeler que cette manière de penser, Yo me quería recordar esta mañana que esta manera de pensar n'est pas biblique. no es bíblica. Ce n'est pas ce que nous retrouvons dans la parole de Dieu. No está lo que leemos en la palabra de Dios. C'est vrai que certaines fois, Hay veces que, algunas veces, le péché a des conséquences dans notre vie, el pecado tiene consecuencias en nuestras vidas. a des conséquences sur notre corps, El pecado tiene consecuencias en nuestro cuerpo. mais on ne peut pas résumer la vie chrétienne de cette manière. No podemos resumir la vida cristiana de esta manera. En tant que chrétiens, nous pouvons vivre des situations difficiles, Como cristianos podemos vivir situaciones difíciles, comme la perte d'un être cher. como perder
un ser querido, merci. Merci Martine. Yo, Si, oui bien. Perdre un être cher, perder un ser querido ça fait partie de la vie. hace parte de la vida. Mais ce que nous savons, nous, en tant que chrétiens, Mais lo que sabemos cuando estamos cristianos c'est que Dieu est au contrôle de toutes choses. es que Dios está al control de todas cosas. C'est cela qui fait la différence. Eso está lo que hace la diferencia. C'est Dieu qui règne. Está Dios que reina. Et dans notre propre vie, c'est Dieu qui règne. En nuestra propia vida está Dios que reina. Cette femme va perdre son mari. Esta mujer va a perder su marido, Elle va vivre des moments compliqués. va a vivir momento complicado Et en plus, ses enfants sont en danger. y sus hijos son en peligro también. Mais cette femme va réagir d'une manière spirituelle. Y esta mujer va a reaccionar de una manera espiritual. Parce qu'elle va aller chercher l'homme de Dieu, Élisée. Va a buscar el hombre de Dios, Eliseo. Et c'est comme si on disait aujourd'hui, Está como si decimos hoy, elle va chercher Dieu. va a buscar a Dios. Dans sa difficulté, son problème, En su dificultad, en su problema, elle va chercher Dieu. va a buscar a Dios. Et je crois que c'est un encouragement pour nous. Y yo pienso que está un ánimo para nosotros hoy. Une manière de vivre notre vie chrétienne. Una manera de vivir nuestra vida cristiana. Dans chaque situation que nous vivons, En cada situación que vivimos, cherchons Dieu. buscamos a Dios. Nous sommes encouragés à chercher Dieu. Somos animados a buscar a Dios. Parce que c'est Dieu qui a la solution. Porque está Dios que tiene la solución. Peut-être que ce n'est pas la solution à laquelle nous pensons, Es posible que no está la solución a que nosotros pensamos, mais Dieu a la meilleure des solutions. mais Dios tiene la mejor solución. Le danger, ce serait de vouloir régler les choses par nous-mêmes. El peligro está de querer arreglar las cosas como nosotros los entendemos. Le danger, ce serait de vouloir prouver à Dieu El peligro está de querer probar a Dios que nous pouvons réussir tout seuls. que podemos reducir solo. Mais cette femme va choisir de chercher Dieu. Mais esta mujer quiere ha buscado de buscar a Dios, de se acercar a Dios. Parce que cette femme avait un véritable problème Porque esta mujer tenía un verdadero problema avec le créancier, con el Alcrédor. Alcrédor. acreedor. Alcrédor. Acreedor. Acreedor. Alcrédor. C'est difficile esta palabra. Acreedor. Cette femme avait un problème avec cet homme. Esta mujer tenía un problema con este hombre. Et j'aimerais qu'on parle quelques instants de cet homme-là. Y yo me gustaría hablar de un momento de este hombre. Este Alcrédor. Acreedor. C'est comment ça? Acreedor. Acreedor. Ah si, perdon. Acreedor. On peut dire que cet homme Podemos decir que este hombre n'avait pas beaucoup de compassion. no tenía mucho compasión. Lui, ce qui l'intéressait, Él lo que le interesaba c'était l'argent. estaba los dineros. Il était cupide. Estaba Cupide. amoroso de los dineros. Sa priorité, c'était de retrouver cet argent. Su prioridad está de recuperar este dinero. C'était vraiment ce qu'il y avait dans son cœur. Está lo que tenía en su corazón. On aurait pu imaginer Podemos imaginar qu'il aurait eu de la compassion pour cette famille, que podía tener compasión por esta familia, de la compassion pour cette femme qui se retrouve seule. de la compasión para esta mujer que se quedaba sola. Et ça aurait été normal qu'il fasse cela. Estaba normal que su
comportamiento estaba eso. Mais cet homme ne va pas réagir de cette manière. Mais este hombre no va a reaccionar de esta manera. Il avait prêté de l'argent à cette famille Había dado dinero a esta familia et maintenant il voulait réclamer ses droits. y ahora quería reclamar su derecho. Il veut être remboursé. Quería estar, que lo devuelven los dineros. Et pour cela, il veut les enfants. Y para eso quiere los niños. Et je crois que le Seigneur nous donne une image à travers cet homme. Y yo pienso que a través de este hombre, el Señor nos da una imagen. C'est l'image de l'ennemi de nos âmes Está la imagen del enemigo de nuestras almas, qui veut reprendre ses droits. que quiere recorrer su derecho. Ces droits qu'il a perdus à la croix. Su derecho que ha perdido en la cruz. Parce que Satan a perdu ses droits à la croix. Porque Satanás ha perdido su derecho en la cruz. Ces droits qu'il avait sur nous, sur nos propres vies. Su derecho que tenía en nuestras propias vidas. Et Satan cherche des occasions dans notre vie Satanás busca situación en nuestras vidas dans lesquelles il va pouvoir reprendre ses droits. donde poder poner su derecho otra vez. Il veut réclamer ses droits. Quiero reclamar su derecho. Cet homme va profiter de cette situation familiale Este hombre va a profitar de esta situación familiar pour demander les enfants de cette famille. para pedir los niños de esta familia. Et vous avez vu ce que la Bible dit. ¿Vosotros habéis visto lo que la Biblia dice? Il veut ses enfants Quiero estos niños pour en faire des esclaves. para hacer esclavos. Et c'est cela le but de l'ennemi de nos âmes. Y eso está lo final del enemigo de nuestras almas. Prendre les enfants Por, sacar los niños pour en faire des esclaves. para hacer esclavos. Toucher nos vies, Tocar nuestras vidas, réclamer ses droits dans nos vies reclamar su derecho en nuestras vidas pour nous ramener à être des esclaves. para que nosotros llegamos a estar esclavos. C'est cela le projet de l'ennemi de nos âmes. Está el proyecto del enemigo de nuestras almas, eso. Et cet homme, bien sûr, n'est pas venu quand le mari était encore en vie. Este hombre no ha venido cuando el marido está vivo. Ses intentions étaient cachées. Sus intenciones estaban escondidas. Mais lorsqu'une situation difficile vient, Cuando una situación difícil viene, alors les intentions de cet homme a este momento las intenciones de este hombre viennent à la lumière. vienen a la luz. Je veux tes enfants Yo quiero tus niños pour en faire des esclaves. para que ellos son mis esclavos. Et l'ennemi de nos âmes fait la même chose dans nos vies. El enemigo de nuestras almas hace la misma cosa en nuestras vidas. Dans nos moments de fragilité, Cuando estamos en un momento frágil, dans les moments de faiblesse, en los momentos de debilidad, debilidades, l'ennemi de nos âmes vient. el enemigo de nuestras almas viene, Il profite de ces situations profita de estas situaciones pour réclamer ses droits, para reclamar su derecho, pour que nous puissions retourner à être des esclaves. para que nosotros retornamos a estar sus esclavos. Et nous comprenons que l'attitude de cette femme Comprendemos que la actitud de esta mujer est une attitude spirituelle. está una actitud espiritual. Elle ne veut pas accepter cette situation No quiero aceptar esta situación parce qu'elle sait très bien quelque chose. porque ella sabe una cosa, C'est que ses enfants c'est que sus hijos ne sont pas venus sur terre no han venido en la tierra pour être des esclaves. para estar esclavos. Ils sont venus pour célébrer Dieu. Están ahí para celebrar a Dios. Le but de la vie de ces enfants, El final de la vida de sus hijos c'est d'être des adorateurs de Dieu. está que ellos están adoradores de Dios. C'est cela le projet de Dieu. Está el proyecto de Dios. Et voilà pourquoi cette femme va réagir d'une manière spirituelle. Está por eso que esta mujer va a reaccionar de esta manera. Elle va demander le secours de Dieu Va a pedir el socorro de Dios pour que Dieu puisse faire quelque chose pour elle. para que Dios
hace una cosa para ella. J'aimerais nous encourager, frères et sœurs. Me gustaría animarnos a nosotros, Encourager les mamans qui sont ici ce matin. animar los madres que están ahí esta mañana, Ceux qui prient pour leurs enfants. las madres que oran para sus hijos, Ceux qui prient pour les couples, les familles. lo que oran para los matrimonios, las familias. C'est un combat important que nous devons mener, Está un combate muy importante que debemos tener, que l'Église doit mener ensemble, que la iglesia tiene que hacer también juntos, afin que nous puissions réagir d'une manière spirituelle para que reaccionamos de una manera espiritual devant l'ennemi de nos âmes, delante del enemigo de nuestras almas, qui veut réclamer ses droits que él quiere reclamar su derecho pour venir et faire des esclaves avec nos enfants, para llegar y hacer esclavos de nuestros niños, esclaves de certaines personnes qui sont fragiles, faibles. de personas que son frágiles, débiles. Et ça, c'est le combat de l'Église. Eso es el combate de la iglesia. C'est le combat de chaque maman Está el combate de cada madre, et des pères aussi, bien sûr, de los padres también, qui veulent chercher Dieu que quieren buscar a Dios, afin de ne pas accepter ce qui se passe. de no aceptar lo que se pasa. C'est un combat qui est difficile, Está un combate muy difícil, quelque chose qui ne se voit peut-être pas, una cosa que no se veo. parce que bien souvent, peut-être vous menez ce combat seul, Muchas veces vosotros llevaba este combate solos, mais ce combat n'est pas caché devant Dieu. mais este combate no está escondido delante de Dios. Dieu voit le combat que nous menons. Dios veo el combate que nosotros hacemos. Dieu voit le combat que tu fais dans ta maison. Dios veo el combate que tú haces en tu casa. Et Dieu est au contrôle de tout. Y Dios está al control de todo. C'est ce qui va se passer dans ce texte. Está lo que va a se pasar en este texto. Dieu est au contrôle de tout. Dios está al control de todo. Et Dieu ne veut pas Dios no quiere que ses enfants soient des esclaves. que sus hijos son esclavos. Dieu a prévu quelque chose pour libérer cette famille. Dios ha previsto cosas para liberar esta familia. Et ça, c'est la bénédiction de Dieu. Eso está la bendición de Dios. C'est ce que Dieu veut faire dans chaque famille, Dios quiere hacer eso en cada familia, pour chaque enfant de l'Église. para cada hijos de la iglesia. C'est le désir de Dieu. Está el deseo de Dios. Et Dieu veut se servir de nous. Y Dios quiere se servir de nosotros. Alors, lorsque cette femme est devant Élisée, Cuando esta mujer está delante Eliseo, cet homme Élisée va lui poser une question simple. Eliseo va le decir una pregunta simple. Qu'est-ce que je peux faire pour toi? ¿Qué puede hacer para ti? Dis-moi, qu'est-ce que tu as chez toi? Dime, ¿qué tienes en tu casa? Qu'est-ce que tu as? ¿Qué tienes? Et je ne sais pas si vous avez déjà réfléchi à cette question. Y yo no sé si vosotros habéis reflexionado en esta pregunta. C'est une question un peu surprenante. Esta es una pregunta un poco que sorprende. Cette femme vit une épreuve grande. Esta mujer vive una prueba muy grande. Elle va voir l'homme de Dieu. Va a ver el hombre de Dios. Et l'homme de Dieu lui dit, qu'est-ce que tu as? Y el hombre de Dios le dice, ¿qué tienes? Qu'est-ce que tu as chez toi? ¿Qué tienes en tu casa? Peut-être qu'on aurait imaginé autre chose. Nosotros podemos imaginar otra cosa. On aurait imaginé que cet homme va donner une parole directe. Podemos imaginar que este hombre puede dar una palabra directo. On aurait pu imaginer que Élisée Podemos imaginar que Eliseo lui donne directement l'argent le da directamente el dinero. en lui disant, tiens, je paye pour toi. Eliseo dice, tiens, yo paga para ti. Comme ça, tes enfants vont rester avec toi. Como eso tus hijos van se quedar contigo. Ou on aurait pu imaginer Podemos imaginar también que Élisée va dire, attends, que Eliseo va decir, espera, je vais téléphoner à tous les prophètes de la région. yo voy a llamar todos los profetas de la región. Et c'est eux qui vont te donner l'argent pour ta famille. Está ellos que van te dar el dinero para que tú pagas para tu familia. C'est normal parce que ton mari était prophète. Está normal porque tu marido está profeta. Alors les prophètes vont payer pour toi. Alors los profetas van a pagar para ti.
c'est pas ça qui va se passer. No está eso que va a se pasar. Qu'est-ce que tu as chez toi? ¿Qué tienes en tu casa? Qu'est-ce que tu as? ¿Qué tienes? Vous savez, le Seigneur toujours veut El Señor quiere siempre que notre foi soit active, que nuestra fe está activo, qu'elle soit participante, que está participante, qu'on ne soit pas spectateur, que no estamos spectator, mais que nous soyons participants de l'œuvre de Dieu. que somos participantes de la obra de Dios. Qu'est-ce que tu as chez toi? ¿Qué tiene en tu casa? Vous savez, dans le combat, Vosotros sabéis que en el combate, dans les situations difficiles, en las situaciones difíciles, on peut nous aussi se poser cette question. podemos también nosotros no hacer esta pregunta. Qu'est-ce que j'ai? ¿Qué tiene? Quelles sont mes ressources ¿Qué están mis recursos dans cette situation? en esta situación? Qu'est-ce que j'ai comme force devant cette situation? ¿Qué tiene como fuerza en esta situación? Quelles sont mes capacités pour surmonter cela? ¿Qué son mis capacidades para superar estas cosas? Quelle est ma foi devant cette épreuve? ¿Qué está mi fe delante de esta prueba? Est-ce que j'ai confiance en Dieu devant cette situation? ¿Tiene confianza en Dios en esta situación? On peut se poser ces questions. Podemos hacer estas preguntas. Et quelquefois, nous pouvons répondre comme cette femme. Hay veces que podemos responder como esta mujer. Je n'ai rien. No tiene nada. J'ai rien. No tiene nada. Ma foi est faible. Mi fe está débil. Ma force, j'en ai pas. Mi fuerza no tengo. Je n'ai rien. No tengo nada. Je n'ai rien dans cette situation No tengo nada en esta situación qui peut m'aider, que puede me ayudar, qui pourrait m'aider dans le combat. que puede me ayudar en el combate. Et ça, c'est notre vision. Eso está nuestra visión. C'est notre vision par rapport à nous-mêmes. Está nuestra visión par rapport a nous mismo. Je n'ai rien. No tengo nada. Seigneur, je n'ai rien. Señor, no tengo nada. Pourquoi tu me fais vivre cette épreuve? ¿Por qué tú me haces vivir esta prueba? Parce que j'ai rien, Seigneur. No tengo nada, Señor. Je pensais que le prophète Yo pensaba que el profeta va me donner de l'argent. va me dar dinero. Je pensais que c'est toi qui allais trouver une solution. Yo pensaba que está tú que va a encontrar una solución. Mais là, tu me demandes qu'est-ce que j'ai. Y ahí tú me pides ¿qué tiene yo? Et je n'ai rien, Seigneur. Yo no tengo nada, Señor. Et après avoir dit cela, Y después de haber dicho eso, elle va se rappeler va a se recordar qu'elle a un petit vase d'huile. que tiene un vaso, vasilla De aceite. de aceite, pardon. Un petit vase. Un pequeño vaso. En fait, littéralement, cette parole Literalmente, esta palabra veut dire de quoi de quoi soindre une foi. de que Suficiente para ungirse una vez. ungirse una vez. Quelque chose de vraiment petit. Una cosa verdaderamente pequeño. Quelque chose d'insignifiant. Una cosa insignifiante. Quelque chose qu'on peut même oublier que nous avons cela. Podemos olvidar que tenemos eso. Quelque chose qui n'est pas adapté pour le combat. Que no, una cosa que no está adaptado para el combate. Pour reprendre une image, Para poner otra imagen, c'est comme si vous étiez dans l'armée. está como si vosotros estaba en en el ejército. Ah oui, está Et uno. que vous êtes devant vos ennemis. Vosotros está delante su enemigo. Et comme unique arme que vous avez, Única arma que vosotros tenéis, c'est une petite cuillère. una cuchara. C'est Una pequeña cuchara. quelque chose qui ne peut pas servir. Una cosa que no sirve a nada. Quelque chose qui est insignifiant. Una cosa que está insignifiante. Et pourtant, cette femme va dire, c'est ça que j'ai. Esta mujer va a decir, está eso que yo tengo. L'huile que j'ai L'aceite que yo tengo ne peut pas servir contre le créancier. no puede servir contra el que me pide dinero.
Acreedor. Al creedor, c'est vrai. Al creedor. Ça ne peut pas servir avec cet homme. No puede servir con este hombre. Et vous savez, beaucoup de fois, nous regardons notre propre vie spirituelle Hay muchas veces que miramos nuestra propia vida cristiana, espiritual, comme cela, como eso, comme si elle était insuffisante, si estaba insuficiente, comme si ce que Dieu nous avait donné como si lo que Dios nos había dado était insuffisant, estaba insuficiente, comme si ça ne pouvait pas servir dans les épreuves. como si eso no podía servir en las pruebas. Alors, on regarde même plus ce que nous avons No miramos más lo que tenemos et on regarde plus ce que nous n'avons pas. y miramos más lo que no tenemos. Et lorsque Dieu nous parle, Y cuando Dios nos habla, on dit « Seigneur, je n'ai rien ». y cuando Dios nos habla, contestamos, no tengo nada. On oublie ce que Dieu nous a donné. Olvidamos lo que Dios nos ha dado. Et Dieu va révéler ce principe spirituel. Y Dios va a revelar este principio espiritual. Un principe qu'il a déjà dit dans sa parole. Un principio que ha dicho en su palabra. Va avec la force que tu as. Va con la fuerza que tú tienes. Va avec le peu que tu as. Va con el poco que tienes. Va avec l'onction que tu as. Va con la unción que tú tienes. Va avec l'huile que tu as. Va con el aceite que tú tienes. C'est cela la foi, frères et sœurs. Está eso, la fe. Si nous restons assis sur notre chaise Si nos quedamos sentados en la silla, et qu'on attend que Dieu fasse le miracle, que esperamos que Dios hace el milagro, el milagro, et que une fois que Dieu a agi, una vez que Dios ha actuado, on se lève de notre chaise nos levantamos de nuestra silla pour aller au combat, para ir al combate, ce n'est pas la foi. no está la fe. Ce n'est pas la foi. No está la fe. La foi, c'est de répondre à cette parole. La fe está de contestar a esta palabra. Va avec la foi que tu as. Va con la fe que tú tienes. Va avec l'onction que tu as. Va con la unción que tú tienes. Et quand on fait ce pas de foi, Y cuando hacemos este pas de fe, alors Dieu s'engage avec nous. y Dios después se va con nosotros. Dieu agit avec nous. Dios acciona con nosotros. C'est cela la foi. Está eso la fe. Et c'est ce que cette femme va faire. Está lo que va a hacer esta mujer. Elle a reçu une parole de Dieu Ha recibido una palabra de Dios et elle met sa foi en action. y pone su fe en acción. Et c'est cela qui va amener le miracle. Está eso que va a el milagro. Llevar el milagro. Llevar el milagro. Et l'homme de Dieu va lui dire cette autre parole. El hombre de Dios va a decir esta palabra, otra palabra. Quand tu vas rentrer chez toi Cuando tú vas a entrar en tu casa avec cette huile que tu as con esta aceite que tú tienes et que tu vas manifester ta foi dans la parole de Dieu, y que tú vas a manifestar la fe en la palabra de Dios, ferme la porte cierra la puerta sur toi et tes enfants. Sur ti y tus hijos. Sobre ti y tus hijos. Est-ce que cette parole ne vous rappelle pas quelque chose? Esta palabra no recuerda una cosa? Sí, cuando oramos. Dios dice, cierra. Si. Claro, muy bien. Amén. Perfecto. Conocemos la palabra de Dios. C'est le même principe. Está el mismo principio. Et j'aimerais terminer avec cette pensée. Y yo me gustaría terminar con este pensamiento. Si nous voulons remporter le combat contre cet homme, Si queremos ganar la bataille ganar la batalla contra el acreedor. Es fatal esta palabra. Ah oui, fatal. Si nous voulons gagner la bataille contre cet homme, Si nosotros queremos ganar esta batalla con al Creador, acreedor. Bon. Acreedor. Oh. Acreedor. Voy a Entonces, repetir toda la jornada.
Vamos a recomenzar toda la predicación. Con esta buena palabra. Si nous voulons remporter la bataille, Si queremos ganar la batalla, il y a encore cette chose à faire. debemos hacer una otra cosa. Nous devons fermer la porte. Debemos cerrar la puerta, Fermer la porte au monde. cerrar la puerta al mundo, Fermer la porte au péché. cerrar la puerta al pecado. Vous avez remarqué ce que le Saint-Esprit dit. Vosotros haber remarcado lo que El dice, Espíritu Santo tu ha dice, dicho, ha dicho, tu rentres chez toi tú entras en tu casa avec tes enfants con tus hijos et tu fermes la porte. y tú cierras la puerta. Les enfants ne sont pas en dehors de la maison. Los niños no son fuera de la casa, Ils sont dans la maison son dentro la casa avec cette maman. con su madre. Et cette maman a fermé la porte au monde, Esta mujer, esta madre ha cerrado la puerta al mundo, à l'esprit de ce monde, al espíritu de este mundo, au péché, al pecado, aux souillures du monde, a las inmundicias del mundo. inmundicias del mundo. Et ça, c'est ce que Dieu nous demande également, Y eso está lo que Dios nos pide igualmente a nosotros. de fermer la porte à tout cela Cerrar la puerta a todo eso pour vivre la présence de Dieu, para vivir la presencia de Dios, pour vivre la puissance de Dieu para vivir el poder de Dios dans nos familles, en nuestras familias, auprès de nos enfants, cerca de nuestros hijos, auprès des couples, cerca de los matrimonios, afin que la puissance de Dieu se manifeste, para que el poder de Dios se manifieste, que l'huile se répande dans tous ces vases. que el aceite llena todos estos vasos. Et vous savez quelle est l'image des vases dans la Bible? ¿Vosotros sabéis qué es la imagen de los vasos en la Biblia? Nosotros, Ouais. nuestro corazón, si. C'est cette dernière image que Dieu nous donne. Esta imagen que Dios nos da. Lorsque la porte est fermée, Cuando la puerta está cerrada, que nous cherchons Dieu, que buscamos a Dios, que nous combattons pour nos enfants, que combatimos para nuestros niños, pour les familles, les couples. para las familias, los matrimonios. Alors, lorsque nous avons pris position Cuando haben hecho un poder posición, en fermant la porte au monde, cerrar la puerta al mundo, alors l'Esprit peut remplir les vies. el Espíritu puede llenar las vidas. Et le Saint-Esprit peut guérir les vies. El Espíritu Santo puede sanar las vidas. Parce que c'est cela que Dieu voulait pour cette famille. Está eso que Dios quería para esta familia. Et c'est ce que Dieu veut pour chacune de nos familles. Y está lo que Dios quiere para cada uno de nuestras familias. Qu'il y ait assez d'huile pour toutes les familles. Que tiene mucho aceite para todas las familias. Afin que chacun des vases soit rempli. Para que cada vaso está lleno. Et que notre foi puisse participer à cela. Que nuestra fe participa a todo eso. Et c'est là que Dieu va agir. Está ahí que Dios va a accionar. Et Dieu veut agir dans chacune de nos familles. Y Dios quiere agir, a accionar en cada vida de nuestra familia. Amen. Amen. Amén. On va prier le Seigneur. Vamos a orar al Señor. Seigneur, merci pour ta parole. Gracias, Señor, por tu palabra. Merci pour ce que tu nous as rappelé ce matin. Gracias por lo que tú nos has recordado esta mañana. Merci de bénir chaque maman de l'Église, Bendice cada madre de la iglesia, chaque famille de l'Église. cada familia de la iglesia. Aide-nous à réagir d'une manière spirituelle, Ayúdanos a reaccionar de una manera espiritual afin que nous puissions voir cette huile remplir nos vies. para que vemos este aceite llenar nuestras vidas. Nous avons besoin de toi
nosotros tenemos necesidad de ti. Nous avons besoin de toi, Jésus-Christ. Necesitamos de ti, Jesús. Merci de ce que tu vas faire. Gracias por lo que tú vas a hacer. Merci de bénir chacun ici présent. Bendice lo que están ahí hoy. Merci de bénir ceux qui ont besoin de toi dans leur corps. Gracias para bendecir lo que tienen una enfermedad en su cuerpo. Merci, Seigneur, de bénir chaque frère et sœur. Gracias, Señor, de bendecir cada hermana y hermano. J'aimerais demander à ceux qui ont des problèmes de santé Me gustaría pedir a los que tienen problemas de salud de lever la main là où vous êtes. de levantar su mano donde tú estás. Et on va prier le Seigneur pour vous. Y vamos a orar para vosotros. Et on croit que le Seigneur va répandre sa vie. Y creemos que Dios va devolver su vida. Seigneur, merci de bénir chacun qui a levé la main. Gracias, Señor, de bendecir lo que han levantado su mano. Merci de répandre ta guérison maintenant. Gracias, Señor, de poner de sanar ahora. De guérir De sanar maintenant ahora. dans chacun ici présent. De cada uno ici presente. Que ton Saint-Esprit Que tu Espíritu Santo puisse guérir les corps maintenant. puede sanar los cuerpos ahora mismo. Merci Jésus de ce que tu vas faire. Gracias, Señor, de lo que tú vas a hacer. Merci pour l'œuvre de la croix. Gracias, Señor, por la obra de la cruz. Dans le nom puissant de En Jésus-Christ. el nombre poderoso de Jesucristo. Amen. Aleluya. Amen. Amen. Amén. Amen. Que Dios los bendiga, hermanos, hermanas. Merci Martine. De nada.